नमस्कार अचुस्मिता किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी आम ओडिशार ऑथेंटिक रेसिपी सिजा बा पानी संतुला। एमिति तो पानी संतुला आम ओडिशार कॉमन और घरे घरे परिचित आ देह पाई अति स्वास्थ्यकर। से भात सहित हेउ बा रुटी सहित यह खाया सबुथिरे भल लगी थाए। संतुला तो समस्ते बनाती किंतु टिके टिके अलग अलग उपाय बनाती। मु केमिति बनाए आपण मानक सहित आज शेयर करी। भिडियोटी को फुल वाच करंतु। आशा करी आज रेसिपी आपण समस्त को पसंद आसिबो। पसंद आसले लाइक करंतु, आपण सांग मानक सहित शेयर करंतु एवं जदि मो चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करनाहांती बा नुआ अछंती ताहले प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु। चलंतु ताहले स्टार्ट करिबा आज रेसिपी। मु एठी आपण को देखेबी एई पानी संतुला पई एठी मु कोन कोन सब परिबा यूज करिछि। एठी देखंतु मु सब परिया को एठी मु पानी रे पकेई की रखिछि काटिकी। एठी देखंतु मु नेछि गोटे बड़ साइज रो कंचा कदली तार चोप्पा को भल से छड़ेइछि एवं आलू को मध्य मु चोप्पा छड़े की काटिछि। टिके बड़ बड़ मोटा मोटा करके काटिछि। ता सहित मु गोटे टमाटो एठी नेछि। एठी देखंतु मु नेछि बाइगण को मध्य मु पानी रे पकेई रखिछि। बाइगण जतले काटिबे ना संगे संगे पानी रे पके नले एटा कोला पड़ी जाय आ सिझारे खाया पे भल लागेनी। ता छडा बाइगण जतले नेबे पूरा कसी मंजिया बाइगण नेबेनी, टिके नरम थिबो बाइगण नेबे आ ताकू मोटा मोटा करके काटिबे काहेकि ना बाइगण बहुत जल्दी सिझी जाय थाए। ता छडा एठी देखंतु मु नेछि किछि सुजुना छुई। जो छुई को मु प्रथम काटिकी तार चोप्पा बा पारु बाहर करके ताकू मु एठी पानी रे पकेई की रखिछि। प्रथमे तार पारु को भल भाबरे छड़े नेबे नहले हमर सिझारे ए छुई खाया पे भल लागिबनी। ता छडा एठी मु नेछि किछि धनिया पत्र, दुईटी मीडियम साइज रो बॉडी, दुईटी कंचा लंका आउ किछि रसुण रो कुळा। ए रसुण रो परिमाण टिके अधिक रहइबो काहेकि ना हम एठी किछि मसला यूज करनांदी। एई रसुण ही हमर सिजा को टेस्टी बनेबो। एटा ध्यान रखिबे। प्रथमे आमे गैस रे बसई दबा गोटे करेई आ करेई को आमे गरम होआ पे छाड़ दबा। एठी हम दे दबा पानी आमे दबा ना आमे केतिकी परिबा नै चंदी से हिसाब रे आपण कम बा अधिका करि परिबे। पानी एटा पानी संतुला टिके पानी रहबो तन देखि कि देबे। तापरे एठी आमे गैस रे फ्लेम को पूरा हाई करिकि ताको घोड़े नबा जेमति कि पानी हमर पूरा टकमकै कि फुटू। एठी देखंतु हमर पानी पूरा टकमकै कि फुटी गलानी। एथिरे आमे प्रथमे दे दबा गोटा टमाटो, ता छडा काटिकी रखिथिबा आलू आउ कंचा कदली। आमे एटा को मोटा मोटा करि काटचंदी। एटा सिजिया पे टिके समय लागिवो। ता छडा बाइगण हमर टिके जल्दी सिझि जाय तेनु एई परिया को देला परे आमे एठी दे दबा स्वाद अनुसार लूण आउ अल्प टिके। एठी मु नेछि देखंतु हळदी गुंड आपण न देई पारंती। किछि किछि लोक एथिरे हळदी गुंड पकांतिनी, मात्र अणहळदिया कले एटा अशुभ माना जाय हम ओडिया रे। तेनु मु अल्प टिके एठी हळदी देछि। तापरे ताको मु घोड़े नेछि। एठी गैस फ्लेम को सबु बेले हाई रे रखिबे, बिल्कुल भी सिम करिवेनी काहेकि ना हम सिजा बनेला बेले ना सेटा हमर भल हबनी। तापरे आमे एठी देखंतु टकमकै फुटुची। 5 मिनिट परे हमर आलू आ कदली भी टिके सिझी गलानी। एठी आमे दे दबा काटिके रखिथिबा बाइगण आउ छुई को। आ ध्यान रखिबे सबु बेले एठी गैस फ्लेम को हाई रे रखिबे, बिल्कुल भी सिम करिवेनी। तापरे ए सब जिंस देई सला परे आमे ताकू घोड़े की आउ 5 रु 7 मिनिट पर्यंत सिझिया पे छाड़ दबा। एबे देखंतु 5 मिनिट परे मु आपन को देखौची हमर पानी ऊपर ही थिला परिबा, मात्र एबे देखंतु सेटा सॉफ्ट हो गलानी आ पानी हमर ऊपर को आसी गलानी। ता छडा हमर एठी बाइगण भी टिके आग अपेक्षा 50% सिझी गलानी। आमे ताकू खोलिकी ताकू टिके एपट सपट कर नबा, पुणी ताकू आमे घोड़े नबा। एठी आमे गैस फ्लेम को मते हाई रे रखिबा। एबे देखंतु मु आपन को घोड़ा खोलिकी देखौची आउ 5 रु 7 मिनिट परे देखंतु हमर परिबा बहुत बढ़िया भाबरे सिझी गलानी। आपन देखिकी जानि पारुथबे। देखंतु मु आपन को देखौची। ए देखंतु कदली बहुत बढ़िया भाबरे सिझी जाईची। मु आपन देखि पारनी काइना मो हाथ ताती जाउची, मात्र बहुत बढ़िया भाबरे सिझीची। ता छडा आलू को मते मु देखौची। देखंतु बहुत बढ़िया भाबरे आलू सिझी गलानी। ता छडा बाइगण तो सिझी थिबो। ता छडा मु आपन देखंतु केते बढ़िया भाबरे हमर बाइगण सिझी जाईची। एबे आमे गैस को बंद कर दबा एवं ताकू गोटे पात्र को ओजाडी नबा। तापरे आमे यार छुंको प्रस्तुत करबा। एठी देखंतु
ସବୁ ପରିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଖୋଲି ନେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସେମ୍ କରେଇକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରେଇକୁ ବସିଲା ପରେ କରେଇକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ। এই ଛୁଙ୍କ ସୋରିଷ ତେଲରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ନେଇଥିଲେ ନା, ସେ ବଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭାଜି ନେବା ତେଲରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ିକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଇଛି। ବଡ଼ିର ଦୁଇ ପଟ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ି ଦୁଇ ପଟ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଖୋଲିକି ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳାକୁ ଓଜାଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି ନା, ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମରୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଫୁଟଣ। ଫୁଟଣରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଫୁଟେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ମଧ୍ୟ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଟଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ରସୁଣ, ତାକୁ ଦର ଛେଚା କରିକି ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛେଚିକି ଆଣିଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା। କାହିଁକିନା ଆମର ରସୁଣ ଯଦି ଜଳିଯିବ ନା ବା ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ ନା, ଆମର ସିଝା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଠି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠି ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆମର ଏଇ ଛୁଙ୍କଟି ଯେତିକି ଭଲ ହେବ ନା, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମର ସିଝା ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଛୁଙ୍କଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରସୁଣ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା ଗୋଟା ଟମାଟୋ, ସେଇଟା ଏଇଠି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି କଷି ନେବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ କି, ଟମାଟୋର ଯେଉଁ ରସଟା ନା ଆମର ଝୋଳକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସିଝା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଠି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ କମ୍ ଲୁଣ ହେଇଛି, ବା ଏଇ ଟମାଟୋଟା ଦେଲା ଫଳରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖଟା ଥାଏ ନା, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଲେ ନା ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଝୋଳଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି ଲୁଣ। ତାପରେ ଏକୁ ଟିକେ ଆଉ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି କଷି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଓଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିବା ସିଝାକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଟମାଟୋଟା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାନି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଫୁଟେଇଥିଲେ ରସୁଣର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ପୁରା ଘର ସାରା ଏମିତି ହିଁ ବନେଇବେ। ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ବଡ଼ି ବି ଆମର ଟିକେ ସିଝିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନିଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରିବା ଆମର ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ମାତ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ତେଲ ମସଲା ଆମେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ଆମେ ଏକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏହାର ଝୋଳ ଏତିକି ହିଁ ଥିବ। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ଛଡ଼ା ଏମିତି ଆମର ବାଇଗଣ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ, ମାତ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଆଳୁ ସବୁ ପରିବା ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ନା ଆମକୁ ସିଝା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହିପରି ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।